Bon, l'exercice, on a un circuit en parallèle qui comporte un générateur, une lampe L1, une lampe L2 et le moteur. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ici? Il nous donne une intensité I, une intensité I3 et une intensité I4. باش نعرفوا I, دائما une fois تشوفوا I, ça devient du générateur. يعني كتجينا دائما من le générateur. I بلا I1 كتكون ديما جايه من le générateur. Alors, là, il vous dit de calculer déjà I2 ou I3. Qu'est-ce qu'on veut faire? La première des choses, c'est de déterminer le sens conventionnel du courant électrique. أول حاجة غنديرو المنحة ديال شدة التيار الكهربائي. Donc أول حاجة le sens conventionnel du courant électrique est toujours commence du bord positif du générateur vers le bord négatif du générateur. Donc le générateur a une intensité. Une fois que le courant le neutre est une partie ou une partie encore une fois le courant يكمل الطريق ديالو هذا غيوصل لهاد اللون وعاوتاني غيتفرغ اون دو غيمشي واحد هكا وواحد هكا هذا يكمل طريقه لهاد اللون وهذا يكمل طريقه لهاد اللون هذا وهذا يتلاقاو وغيخرج من اوتر انتونسيتي هذا الانتونسيتي اللي غتخرج لينا غتلاقى هنا مع هذا وغتخرج لنا من اوتر انتونسيتي alors كيما قلت لكم l'intensité qui sort du générateur s'appelle I. Donc, générateur qui est I. Il y a 10 ampères. Première intensité que j'ai c'est I1. Maintenant, on n'a pas I1. Ou deuxième intensité que c'est I2. aussi ما عندناش I2 هاد I2 ملي كتجينا لو بون هنايا كتولي لنا I كتفرق لنا على جوج كتولي لنا I3 اللي هي 3 أمبير وكتعطينا I4 اللي هي 4 أمبير bien دونك هاد I4 كتمشي لنا كتضرب دوره وكتوصل لهاد اللون وهاد الإطارات كتكمل الطريق ديالها وكتوصل لهاد اللون دونك كيتلاقى I4 مع I3 شنو كيعطيني؟ كيعطيني I2 لأنه I4 و I3 كيعطيني I2 كتخرج لينا هنايا I2 وهاد I2 كتلاقى لنا مع I1 باش كتكمل الطريق ديالها في هاد اللون كيعطينا I. Voilà, on a pu déterminer le sens conventionnel en mettant les intensités dans chaque courant. Après, je vais vous dire, la schématisation, d'abord il faut suivre le schéma. Après, on doit déterminer les nœuds. Les nœuds, c'est un miroir. Finalement, les nœuds. Les nœuds, il y a l'intersection de 3 fils de connexion de plus. أكثر من 3 fils de connexion أو لا 3 fils de connexion مع أكثر كيكون عندنا 2 fils de connexion ماشي نون دونك هنايا كتلقى premier fil de connexion deuxième fil de connexion troisième fil de connexion هاد النوع هذا غنسميه A premier fil de connexion deuxième fil de connexion troisième fil de connexion هاد النوع غنسميه B premier fil de connexion, deuxième fil de connexion, troisième fil de connexion. Elle donne un C. Premier fil de connexion, deuxième fil de connexion, troisième fil de connexion. Elle donne un D. Donc, بحال الحرية ديالك
إلا بغينا نحدو I2 و I1 الرياضيات شنو كيقول لك؟ في المعادلات ملي كيكون ان سول انكوني ملي كيكون عندنا ان سول انكوني on peut déterminer l'équation. Si on a deux inconnus, on ne peut pas déterminer l'équation. Donc, هنايا في لو نو إلا لقينا deux inconnus ما عنديش حق ندير لا لوا دي نو. إلا كان عندنا ان سول انكوني عندنا حق ندير لا لوا دي نو. ولا لوا دي نو شنو كيقول لك؟ كيقول لك la somme des intensités qui entrent dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Donc, شنو هما؟ غنبداو بأين nœud. مثلا غنبداو بالنœud A. Le nœud A شنو فيه؟ فيه I وفيه I1 وفيه I2. I1 ou I2 ce sont des inconnus. On a deux inconnus. Donc, on ne peut pas commencer par le nœud A. On passe par le nœud D. Le nœud D à la I3 c'est connu, I4 c'est connu, ou I2 c'est inconnu. Donc, quand on ouvre le nœud D pour déterminer I2, en appliquant la loi des nœuds. D'abord, en appliquant la loi des nœuds fil إلى النœud ناخذ به le nœud B dans le nœud de la couleur différente dans le nœud D. Après, on va dire la loi des nœuds. Je la loi des nœuds. La somme des intensités qui rentrent est égale à la somme des intensités qui sortent. Alors, on a le nœud D. شنو هما لي زانتونسيتي اللي غيدخلوا لينا للعقده؟ شنو؟ كنلقاو ان هاد الفليش هاد لا فليش اون كونتاكت ديريكتومون مع هاد لو نو. غادا اللي كتشوف فيها ديال هاد النقطه كتشوف لو نو. واش هاد النقطه هادي كتشوف هاد لو نو؟ نو. دونك هذا كيصور. واش هاد النقطه هادي ديال الفليش كتشوف لو نو؟ نو. دونك هذا يصور. Donc, il y a beaucoup de qui rentre. Donc, un scoop beaucoup. Donc, un scoop I2. كتساوي يعني ما كاين حتى واحد حداها باش غنديرو زائد وكان une autre intensité qui rentre غنديرو I2 زائد دابا ما كاين حتى شي وحده غنديرو I2 شكون لي زانتونسيتي اللي كيصار I3 I4 يعني غنديرو المجموع ديالهم I2 est égal à I3 plus I4. On a pu déterminer l'équation. On va remplacer par des chiffres. On va faire l'application numérique. On sait que I3 est égal à 3 ampères. Donc on doit remplacer I3 par 3 ampères. Plus, on doit remplacer I4 par 4 ampères. Ça donne quoi? Ça donne 7 ampères. Maintenant, on peut dire que I2 est égal à 7 ampères par la relation de la loi des nœuds. On a pu déjà déterminer I2. Il y a 7. Maintenant, le nœud A, deux connus ou un seul inconnu, le I1. On dit l'application de la loi des nœuds, le nœud A, ou un jour je m'arrête. En appliquant la loi des nœuds dans le nœud et la nœud à mourir un couple nœud. يلا les intensités qui rentrent شنو هما؟ عندنا I كتشوف مباشرة في le nœud.
اي كتشوف مباشره. وهذه النقطه ديال اي 1 يعني القمه ديال الفلاش ما كتشوفش في لو نو، وهنا القمه ديال الفلاش ما كتشوفش في لو نو. دونك هذا رونتر وهذا كي سور. دونك نعملوا اي est égal à i1 plus i2. Et on fait l'application numérique. On va remplacer I1 par quoi? Donc, on a besoin de déterminer I1. On a besoin de déterminer I1. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? هذه اللي بغيتها انا بغيتها تبقى بوحدها في هذا الكوتي بحال اللي كتشوفوا المعادلات. دونك I2 غنديها للجهه الاخرى وغنبدلها لاسين ديالها. دونك I1 غنخليها هنا بوحدها وهاد I2 غنديها للجهه الاخرى. عندي الجهه الاخرى غنبدلها راسين. هنا عندنا I وغنجي حداها I2 غتولي موان I2. Ça veut dire I شحال هي؟ I هي 10 ampères moins I2 اللي هي شحال؟ خرجنا هي 7 ampères. 10 moins 7 est égal à 3 ampères. Voilà. Donc I1 est égal à 3 ampères. D'abord, في le deuxième cas, غنعتبروا واحد l'interrupteur من هادو ouvert وغنشوفوا شنو كيطرا. دونك بعد اللحظات غنشوفوا شنو غيطرا. على هنايا دابا سي K2 ouvert. إلا كان K2 هنايا ouvert غنديروه ouvert. إلا كان K2 ouvert شنو هو لو سونس ديال لو كورون إلكتريك؟ لو سونس غيمشي هكايا غيتقسم، ولكن لو كورون ما يقدرش يدوز اترافير لو موتور. Le moteur va être éteint. Donc, si on voulait de déterminer I2 et I1 même cas. Donc, هنايا ما نقدروش نخدموا عاوتاني لا لوا دي نو في لو نو A. كنمشيو لو نو دي. غنديرو لو نو دي en appliquant la loi des nœuds dans des شنو هو لا لوا ديال لي نو يكون؟ عندنا قلنا I2 بتساوي I3 plus I4. I2 est égal à I3 plus I4. I3 شحال عندنا؟ I3 يدوز فيها لو كورون إلكتريك. I3 يدوز فيها لو كورون دونك عندنا 3 أمبير. هاي عندنا I3 est égal à 3 أمبير. Plus واش I4 عرفت pas est égal à 4 أمبير؟ Non. Mais il touche fait le courant électrique. Donc, l'ampèremètre va mesurer 0. Et un mec qui touche le courant. Une fois le courant, même il coche, donc l'intensité mesurée par l'ampèremètre atteindra 0. Ça veut dire I2 est égal à 3 ampères. Après, il a pris un traitement. إلا بغينا نخدمو I1 شحال غتخرج؟ قلنا أنه I1 est égal قلنا I est égal à I1 plus I2 en appliquant la loi des nœuds. يعني I كتساوي I1 plus I2. حنا بغينا I1. Donc I1 قلنا قبيله أنه هي I moins I2. I شحال هي 10 moins I2 هي قيمتها هي 3. 10 moins 3 est égal à 7 ampères. Donc I1 est 7 ampères ou I2 est égal à 3 ampères. هذه الحالة ديال le K2
est ouvert. عندوزو الحالة ديال K1 ouvert. Donc il achète K1 qu'un ouvert ou K2 bien sûr est fermé. Alors, بما أنه K1 ouvert, le courant أصلا ما يدوش le circuit كامل. Donc K1 ouvert, le courant qui émerge du générateur, il ne va pas passer pour faire nourrir les éléments. Donc, tout simplement, I1 qui est 0, ou I1 qui est 0, ou I2 qui est 0, I3 0, I4 0. Toutes les intensités dans le circuit doivent être égales à 0. Et la nourriture ديال K1 ما كاينش. نفترض أنه K2 K1 عندنا K2 هنايا كيتإليمينا هاد لابارتي نفترض أنه كاين K2 هنايا هي اللي اوفير K3 اوفير هادي فيرمي فوالا نفترض أنه هنايا K3 ouvert. Le courant منين غيولي يدوز؟ غيولي يمشي هكايا وغيولي يهبط هنايا. دونك هاد لابارتي مع هاد لابارتي يكون عندنا ميم انتونسيتي لأن يكون بحال ان سيركوي اون سيري لأنه هذا كي فا اتر انولي. غتولي عندنا لا بوكل اللي غنخدمو بها هي هادي وهو هذا. غنخدمو بدو بوكل هنايا. غنخدمو بهاد البوكل لأن هذه انولي غنخدمو بهاد البوكل هذا. دونك تو سامبلومون l'intensité هنايا غتكون كتساوي l'intensité هنايا غتكون كتساوي l'intensité هنا وهنا وهنا وهنا. هنا اللي كتختلف. فوالا إلا بغينا نخدموها شنو غنديرو؟ غنديرو لو نو اللي غيولي ما يبقاش هاد لو نو لأن هذا مشى غيولي هاد لو نو. Alors, I كتساوي I1 plutôt I كتساوي I2 هنايا لأنه عندنا même intensité لأن هادي مشات ولا عندنا فيل دو كونيكسيون هنايا بحال غنحيدو هاديك مرة لأن الكورون ما كيدوش فيها بحال il va être annulé. دونك هذا يولي اون سيري هذا سيركوي اون سيري هذا بوحدو. دونك I كتساوي I2. Voilà. Donc, il y a l'intensité qui rentre vers le nœud. Il y a I ou I2. Donc, l'intensité qui rentre est égale à les intensités qui sortent. Elle est égale à I3 plus I4. أنا شنو عندي؟ ديجا عندي I3 وديجا عندي I4 وديجا عندي I و I2 هي اللي كتساوي I نورمالمون اللي هي 10 دونك كتساوي 4